السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفو هاد الحصة un exercice في l'étude énergétique. On étudie un modèle simplifié du tir à l'arc. On considère que la résultante des forces exercées par la corde sur le point M de la figure 1, هذا هو le point M, est une force de rappel élastique idéale. يعني la force اللي تنعرفو la force de rappel moins KL moins L0 fois UX. Entre parenthèses, son intensité est proportionnelle à l'écart de M par rapport à la position de repos, avec une constante de raideur K. باش نشرح هاد القضية هادي. L'intensité ديال la force de rappel, حنا غادي نكتبو l'intensité ديال T انطلاقا من la description ديال l'énoncé, proportionnelle à l'écart de M par rapport à O. يعني كتساوي la distance OM, هذا هو l'écart de M par rapport à O, fois une constante K. أشنو كتساوي la distance OM؟ La distance OM كتساوي X. دونك كتبقى عندي هنا K fois X. ديجا كنعرفو بلي ليكسبرسيون ديال لا فورس دو رابيل في هاد الحالة موان كي ال موان ال زيرو، إلا شفنا هنا غادي نلقاو كتساوي موان K fois X fois le vecteur unitaire EX. La flèche est assimilée à un point matériel de position M et de masse petit m en mouvement rectiligne selon l'axe OX incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Normalement, le tir à l'arc, كنستعملو une flèche ماشي un point، ما تنطلقوش un point، تنطلقو une flèche. كيكون عندنا واحد l'objectif بغينا هاد لا فليش هادي توصل لهداك l'objectif اللي كيكون un point. حنا في بلاصة ما نستعملو une flèche في l'étude غادي نعتبرو بلي عندنا un point matériel de masse petit m. L'axe OX est incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. هذه l'horizontale. On considère tout d'abord le cas alpha est égal à 0. يعني غادي يكون l'axe OX منطبق مع l'horizontale. لذلك غادي نحاولو نانكلينيو هاد لا فيغور باش نيماجينيو مزيان هاد لا سيتوياسيون. من بعد غادي نحيدو هاد الالفا ثم نقادو جي بهاد الطريقة. La première question. L'archer arme l'arc pour amener le point matériel de la position O à la position M d'abscisse x0. Déterminer le travail qu'il doit fournir. إذن l'archer تيطبق واحد لا فورس، واحد القوة ديال الجر تيجر لو بوان ماتيريال من النقطة O حتى للنقطة M. l'abscisse ديالو هو x0. بغينا نعرفو شنو هو لو ترافاي ديال هاديك لا فورس اللي كيطبقها لارشي. اذا باش نعرفو لو ترافاي دون فورس اللي ما عندناش ليكسبرسيون فيكتوريال ديالها، فغادي نستعملو سوا لو تhéorème de l'énergie cinétique اولا لو théorème de l'énergie mécanique. هاد جوج هما اللي تتبان ليا فيهم تيبان ليا لو ترافاي. هادي اون فورس نون كونسيرفاتيف ne dérive pas une énergie potentielle. نقدروا نعتبروها بحال اون فورس دو فروتمون. حنا ديجا كنعرفوا بلي لي فروتمون سون دي فورس نون كونسيرفاتيف. اذا كيفاش غادي نجاوبوا على السؤال الاول؟ La première question, on applique le théorème de l'énergie mécanique entre deux points. اشنو هما هاد لي دو بوين اللي غادي نختارو؟ هنا مفروض عليا انني نستعمل لو بوين او et le point M. حيت انا بغيت نحسب لو ترافاي entre O et M. متفقين؟ لذلك هنا entre x0 اولا x كيساوي 0 et x كيساوي x0 اللي هو l'abscisse du point M. نحسبو la variation de l'énergie mécanique. هادي كتساوي la variation de l'énergie potentielle plus la variation de l'énergie cinétique يساوي شنو هما لي زينيرجي بوتونسييل اللي عندي؟ عندي l'énergie potentielle élastique وعندي l'énergie potentielle de pesanteur. إذن l'énergie potentielle élastique نبداو بها دونك EC أولا EPE de x0 ناقص EPE de 0 plus EPP يعني l'énergie potentielle de pesanteur de x0 moins l'énergie potentielle de pesanteur en 0 plus
la variation de l'énergie cinétique EC de x0 moins EC de 0. يساوي l'énergie potentielle élastique في x0. Déjà l'expression de l'énergie potentielle élastique هذيك نعرفوها 1 demi fois k fois x carré في الحالة ديالنا بالضبط. déjà شرحنا علاش. دونك هنا غتبقى عندي 1 demi fois k fois x0 au carré ناقص 1 demi fois k fois 0 au carré مشات. بالنسبة للإنرجي بوتنسيال دو بيزونتور ما كايناش اون فارياسيون ديالها. السبب واضح هنايا لأنه ما عنديش اون فارياسيون ديال لا هوتور. الارتفاع ما كيتبدلش، إذا ما كايناش فارياسيون ديال الإنرجي بوتنسيال دو بيزونتور. إمتى كتكون فارياسيون ديال الإنرجي بوتنسيال دو بيزونتور؟ إلا كان عندي ان ترافاي نون نول ديال لا فورس بي. ندوزو دابا للإنرجي سينيتيك. بالنسبة للإنرجي سينيتيك en x égale à 0 كتكون 0 لأنه la position liée à O est une position de repos. وبالنسبة للإنرجي سينيتيك في لو بوان ام حتى هي 0 لأنه تنجرو لو بوان ماتيريال و تنوصلوه لام ما تنطلقوش، يعني كيكون لو بوان ماتيريال أو repos وبالتالي بلوس 0 موان 0 كتساوي 1 demi fois k fois x0 au carré. Donc delta EM كتساوي le travail de la force non conservative غنسميه مثلا WNC اللي هي le travail de l'archet يساوي 1 demi fois k fois x0 au carré. La deuxième question. L'archet relâche ensuite la corde. Déterminez le module de la vitesse de la flèche et le point matériel quand elle repasse par le point O. Donc, هاد المرة هذيك لا فورس اللي هضرنا عليها في لا بروميير كيسيون ما بقاتش. دابا طلقنا لو بوان ماتيريال. إذا باش نحسبو لا فيتاس سوا نستعملو لو تhéorème de l'énergie mécanique أو لو théorème de l'énergie cinétique. لأنه بجوج بهم كتبان l'énergie cinétique يعني كتبان فيهم la vitesse. Deuxièmement, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point O, ou là entre le point M et le point O. Delta EC est 1 demi fois M fois Vm au carré moins Vo au carré, c'est la somme des travaux. إذا عندنا une seule force اللي هي la force de rappel. بالنسبة le poids ne travaille pas. La force de l'archet هذه ما بقاتش، donc بقى عندنا la force de rappel 1 demi fois k, donc x0 au carré ولا xo au carré ناقص xm au carré. إذا vm كتساوي 0 غادي تبقى ليا ناقص 1 على 2 fois m fois v0 au carré كتساوي 1 على 2 ولا ناقص 1 على 2 fois k fois x0 au carré. Donc v0 au carré كتساوي k fois x0 au carré sur m يعني v0 كتساوي x0 fois la racine de k sur m. La troisième question. L'archet peut exercer une force maximale d'intensité maximale F0 et d'amplitude maximale du mouvement de sa main et elle. Justifiez qualitativement qu'il existe une valeur optimale de la raideur K notée K0 permettant d'avoir V0 maximal, puis déterminer son expression en fonction de F0 et L. بغينا القيمة ديال K باش V0 la vitesse في le point O تكون maximale. Donc on analyse l'expression ديال V0 كتساوي x0 fois la racine de k sur m. إذا كنلاحظو بلي كل ما كبرات القيمة ديال k كل ما كبرات القيمة ديال v0 وبالتالي هنا كاين اللي غادي يقول لي بلي دونك اون طون k vers plus l'infini وبالتالي لا فيتيس v0 غادي تكون بلوس l'infini. لا كيسيون واش يمكن لهاد k هادي تاخد قيمة اللي هي كبيرة بزاف يعني اون فالور
كي طون فيغ لانفيني. واش هاد القضية ممكنة؟ هذا هو السؤال. فهذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لا كيسيون هادي. كيقول لي بلي ما يمكنش اننا نعطيو للكا القيمة اللي بغينا. كاينه واحد القيمة اون فالور ماكسيمال ديال هاد لا غي دركا. علاش؟ هنا تلاحظوا بلي باش تكون لا فيتيس ماكسيمال في لو بوين او، خاص هاد لارشي يجر لو بوين ماتيريال باكبر مسافه ممكنه على لو بوين او، يبعدو على لو بوين او باكبر مسافه ممكنه. واكبر قيمه ممكن تاخذها لا ديستونس او ام هي ال. هنا تيقول لي هنا l'amplitude maximale du mouvement de sa main est L. وفين تكون يعني لا مان ديال لارشي راه كتكون مع لو بوا ماتيريال. خصكم تخيلوا هاد الوضعيه مزيان. لا كيسيون دابا ميمتاش يمكن لارشي انه يجر لو بوا ماتيريال حتى تولي لا ديستونس او ام كتساوي ال. واش هاد القضيه دائما ممكنه؟ واش ممكنه الا كان كا طون فيغ بلوس لانفيني؟ لذلك حنا غادي نتخيلوا الحاله سي كا طون فيغ بلوس لانفيني. فهاد الحاله غادي تكون لا فورس ابليكي بار هاد لا كورد هي تي طون فيغ بلوس لانفيني. حنا كنعرفوا انه باش لارشي يمكن ليه يجر لو بوين ماتيريال خاصو يطبق اون فورس اللي كتساوي تي، او لانتونسيتي ديالها كتساوي تي. ولكن لارشي راه غير ان اتر هيومان، ما يمكنش ليه يجر يعني لو بوين ماتيريال بون فورس انفيني. عنده واحد الحد معين. داكشي اش قالوا لي هنا l'archer peut exercer une force maximale d'intensité maximale F0 حسب القدرة ديالو. Et donc, la condition va donner une limite pour la valeur de la raideur K. Donc, on peut écrire par exemple pour armer le point matériel, la flèche, pour armer la flèche d'une distance X كتساوي L, l'archer doit appliquer une force سميها مثلا F telle que la norme de F ou l'intensité de F كتساوي l'intensité de T كتساوي شنو هي l'intensité ديال T هي K fois la valeur absolue de X. Si K tend vers plus l'infini, l'archer doit appliquer une force dont l'intensité est infinie. Dont l'intensité est infinie, ce qui est impossible. بحال تنديرو لو ريزونمون باغ ابسورد في المات. Donc il existe une valeur maximale de l'intensité de F. Entre parenthèses, la même chose pour la raideur K. Donc هذا un raisonnement qualitatif. يعني ما تندخلوش فيه لي كالكول. من بعد تيقول لي calculer la valeur du K. سموها K0. Déjà في la première question بينا بلي le travail de l'archer كيساوي 1/2 fois K fois X0 au carré. Donc la valeur maximale ديال le travail de l'archer كيساوي 1/2 K غادي نعوضها ب K0 و L غادي نعوضها اولا X0 غادي نعوضها ب L au carré. وهادشي هذا كيعطيني بلي K0 كتساوي 2 fois le travail maximal de l'archer مقسوم على L au carré. هما طلبوا مني l'expression de K0 en fonction de L et F0. Donc خاصني نحيد هاد لو travail de l'archer ونعوضو ب F0. هنا الطريقة سهلة. كنعرفو بلي F0 شنو كتساوي؟ كتساوي K0 fois la valeur absolue de L. Donc كتساوي K0 fois L. غادي نجيو l'expression ديال WA. Donc WAM كتساوي 1/2 fois L fois K0 fois L. K0 fois L هي F0.
وبالتالي K0 كتساوي جوج فوا ان دومي فوا ال فوا F0. دونك غتبقى عندي L فوا F0 على L au carré كتساوي F0 sur L. La quatrième question. On donne les valeurs de M, de F0 et de L. Déterminer l'expression de K0. Donc, il y a une application numérique et calculer sa valeur ainsi que celle de la valeur correspondante de la vitesse V0. بالنسبة ل V0 déjà كنا حددناها في une question. V0 كتساوي x0 fois la racine de K sur M. حنا بغينا V0 الماكسيمال فغتبقى عندي V0 M كتساوي x0 غادي نعوضها ب L و K غادي نعوضها ب K0 tout simplement. La cinquième question. Quel autre travail doit-on considérer si l'angle alpha est non nul? Montrer que la vitesse en haut ne sera pas changée. لذلك هنا غادي نعاودو نخدمو بلا فيغور الأولى avec alpha différente de 0. اشنو غادي تزاد هنايا؟ يعني شي حاجة اللي هي باينة غادي تزاد عندي لو بوا، لأنه كنلاحظو أن هاد المرة الارتفاع كيتبدل. ملي كنقولو الارتفاع كيتبدل يعني لا فورس اللي هي بي فا ترافايي. دونك هذا الجواب على السؤال الأول من بعد montrer que la vitesse en haut ne sera pas changée. On doit ajouter le travail de la force P. دابا علاش لا فيتيس في لو بوان او reste inchangé واخا زدنا لو travail ديال لو بوا؟ الفكرة هنا هو أنه لو بوا est une force conservative. دونك لو travail ديالها في ان شومان فيرمي كيساوي زيرو، وبالتالي ما غاديش يأثر على لا فيتيس. غادي نحاولو نبينو هاد القضية هادي كونتيتاتيفمون. غادي نطبقو لو théorème de l'énergie cinétique أو la mécanique entre le point O à T0 et le point O à T supérieur à 0. لأنه لو بوا ماتيريال تيدوز جوج المرات من O. المرة الأولى في لو روبو، المرة الثانية فاش غادي نجروه ونعاودو نطلقوه غادي يدوز مرة أخرى من O. لا فيتاس ديالو في لو روبو كتساوي زيرو، ولا فيتاس ديالو من بعد ما يرجع كتساوي في زيرو. هاد في زيرو هي اللي كنتكلمو عليها. لذلك غادي نحسبوها في الحالة فاش كيكون عندنا، يعني في الحالة فاش كيكون لو بوا اكزيست، وغادي نقارنوها مع ليكسبرسيون اللي خرجناها سابقا. On applique le théorème de l'énergie mécanique entre le point O à t égale à t0. في هاد الحالة كتكون لا فيتيس كتساوي زيرو et le point O à un instant t supérieur strictement à t0. ديجا يعني لو بوان ماتيريال كيدوز غير جوج المرات من لو بوان او. دونك بلا ما نزيدو نفصلو على نهضرو مزيان على هاد تي، صافي بهاد الطريقة هادي مزيانة. في هاد الحالة كتكون لا فيتيس كتساوي في زيرو. هذا هو الموضوع ديالنا. La variation de l'énergie mécanique كتساوي la somme des travaux des forces non conservatives. في هاد الحالة هي le travail. Donc l'énergie mécanique à t supérieur à t0 ناقص l'énergie mécanique à t égale à t0 كتساوي le travail WA. L'énergie mécanique في le point O pour t supérieur à t0 هي l'énergie cinétique اللي هي n demi fois m fois v0 au carré زائد l'énergie potentielle. بالنسبة للإنرجي بوتونسيال دو بوزونتور كنحتاجو ليطا دو ريفيرونس. غادي نختارو مثلا هذا هو ليطا دو ريفيرونس اللي في هاد لوريزونطال كتكون او بي كتساوي زيرو. في هاد الحالة غادي ندير هنا بلوس زيرو لأنه لو بوان أو راه جا مع لوريزونطال ناقص او ام دو تي إيكال تي زيرو. هنا كتساوي زيرو هادي لأنه لينيرجي سينيتيك نول، لأنه لا فيتاس أ تي إيكال تي زيرو كتكون نول، و لينيرجي بوتونسيال راه نفسها موان زيرو كتساوي دبليو أ. وبالتالي في زيرو تساوي في زيرو أو كاري
كتساوي جوج فوا دبليو ا سور ام، يعني في زيرو كتساوي لا غاسين ديال دو فوا دبليو ا سور ام. وإلا عوضنا دبليو ا بالقيمة ديالها غادي نحصلو على لا ميم اكسبرسيون اللي حددناها في لا دوزيام كيستيون. ممكن أننا نستعملو لو تhéorème de l'énergie cinétique delta EC كتساوي la somme des travaux. Donc 1 demi fois m fois v0 au carré ناقص 1 demi fois m fois 0 au carré كتساوي le travail ديال le poids من O ل O plus le travail de l'archer من O ل O كيساوي le travail de l'archer من O ل M لأنه le travail de l'archer في le retour كيساوي 0. Donc هنا غتبقى عندي W A هادشي على بلا relation de Charles. ثم بقى عندي دابا le travail de la force de rappel. Donc plus le travail de T من O ل O. Le travail ديال le poids كيساوي 0. Le travail ديال T حتى هو كيساوي 0. Entre parenthèses car Pi et T sont des forces conservatives. ربما دابا تبان لينا الفكرة أكثر. لاحظوا معايا استغلينا دابا بأن بي اي كونسيرفاتيف، عطاتنا بلي لو ترافاي تيساوي زيرو، وبالتالي ما كاينش تأثير على في زيرو. دونك في زيرو كتساوي لا غاسين ديال دو فوا دبليو ا سور ام، وهي لا ميم اكسبرسيون كون ا اوبتونو في لا دوزيام كيستيون. La dernière question, quelle serait l'altitude maximale atteinte en l'absence de frottement pour alpha est égal à pi sur 4? Commentez, quelle critique pourriez-vous faire au modèle? إذا بغينا نحدو l'altitude maximale، إذا اللي كان غنفهمو الفكرة مزيان، إذا لو بوان ماتيريال فاش غادي يوصل لو بوان أو غادي يتفصل على لارك، وبالتالي غادي يولي عندي هنا ان بروجيكتيل. لا فيتيس هنا هي في زيرو، وبالتالي يمكن ليا نحدد لينيرجي ميكانيك في لو بوان أو، ثم نحدو لينيرجي ميكانيك في لو سومي، يعني في لالتيتود ماكسيمال اللي غادي يوصل لها لو بوان ماتيريال. ومن هنا يمكن لينا نحدو شنو كتساوي هاد l'altitude maximale. Donc on applique، قبل نكتبو une description ديال هاد القضية هادي، le point matériel est soumis à une seule force liée le poids، مثلا dans l'intervalle Z0 Z max, avec Z max et l'altitude maximale. Donc appliquons le théorème de l'énergie mécanique entre Z0 et Z max. من الأفضل نديرو ان اكس او زد، حيث لوريجين ديالو هو لو بوان او، ويكون بهاد الطريقة هادي. l'énergie mécanique في Z max ناقص l'énergie mécanique في Z0 كتساوي زيرو. هنا مبقاش عندي هداك لو ترافاي دو لارشي. دونك ان دومي فوا ام فوا في ماكس au carré زائد l'énergie potentielle هي ام جي فوا اش ناقص، ولا نديرو تساوي ام في زد زيرو هي ان دومي فوا ام فوا في زيرو au carré. l'énergie potentielle nulle pour z égale à z0. هنا خاصني نكتب في ماكس اون فونكسيون ديال لي دوني، لأنه هنا عندي جوج لي زانكونو وانا محتاج غير اش. بالنسبة لفي ماكس هنا عندي لي فروتمون مكاينينش، عندنا ان بروجيكتيل سون فروتمون. دونك لا فيتيس إلا بغينا نمثلو لا فيتيس في شنو كتساوي؟ كتساوي في زيرو كوسينوس دو الفا فوا او اكس
plus V0 sinus de alpha fois EY. V0 cosinus de alpha هي Vx، V0 sinus de alpha هي Vy ولا Vz في هاد الحالة. في لو سومي شحال كتساوي Vz؟ كتساوي 0، وبالتالي V كتساوي Vx، وبالتالي V au carré كتساوي Vx au carré اللي هي V0 au carré فوا cosinus de alpha au carré. هنا مخصناش نديرو Vmax لأنه كتبنا Vmax بحال عندنا سرعة قصوية، حنا بغينا نقصدو V في Z max avec V de Z max يساوي هنايا H رمزولها ب Z max قلنا V de Z max تساوي V0 fois cosinus de alpha donc Z max يساوي 1/2 fois M fois V0 au carré. غادي نعملو ب 1/2 fois M fois V0 au carré عامل لواحد ناقص كوسينوس أو كاري دو ألفا مقسومة على ام فوا جي. نختزلو ام مع ام ثم غيبقى عندي في زيرو أو كاري فواحد ناقص كوس أو كاري دو ألفا مقسومة على جوج جي ثم نعوضو كوسينوس دو ألفا عندنا بي على 4 كوس ديال بي على 4 هو غاسين دو 2 سور 2 عندنا أو كاري دونك غادي تكون واحد على جوج، واحد ناقص واحد على جوج هي واحد على جوج دونك عندنا اختزال ماشي اختزال غادي تهبط وتبقى عندنا في زيرو أو كاري مقسومة على 4 جي. إلا حسبتو هاد القيمة غادي تعطيكم 10 أو بويسونس 2 متر يعني 100 متر، وهادي قيمة اللي هي كبيرة بزاف براتيكمون متنحصلوش لهاد القيم هادو. الارتفاع اللي هو 100 متر ارتفاع اللي هو كبير. إذا شنو هما لي كريتيك علاش خرجت لنا قيمة كبيرة هنايا؟ لأننا on a négligé les frottements. إذا شنو هو لو كومونتير اللي ممكن نديرو؟ Il faudrait prendre en compte les frottements de l'air.